औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो मुखालिफिन हैं अमूमी तौर पर तो वो तमाम सहाबाए किराम पर एतराज़ात करते रहते हैं, लेकिन तमाम सहाबाए किराम में से कुछ ऐसे ख़ास सहाबी हैं कि जिन पर वो बहुत ही ज़्यादा बेहुदा किस्म के एतराज़ात करते हैं। तो उन असहाब में, उन ख़ास असहाब में से एक सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं। हमारे मुखालिफिन उनके बहुत ही मशहूर आलिम दीन, वो एक मजलिस के दौरान हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उन पर बहुत ही बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं और दावा ये करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नाउज़ बिल्लाह माज़ल्लाह वो झूठे थे। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब जो झूठी हदीसें हैं उनकी निस्बत करते थे। तो सबसे पहले हमारे जो मुखालिफिन हैं उनका जो दावा था या अपने दावे पर वो जो दलील कायम करते थे उसको मैं जिक्र करूंगा और उसके बाद दलाइल की रोशनी में उसको देखा जाएगा कि हमारे जो मुखालिफिन हैं उनके दलाइल में या उनके दावे में कितनी सदाकत है। तो तवज्जो के साथ आपने सारी गुफ्तगू को सुनना है। मुखालिफिन के आलिम दीन अपनी एक मजलिस में एक वाक़या बयान करते हैं। कहते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु उनके दौरे खिलाफत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वो मक्का के गवर्नर थे। अब इसी दौर में एक शख्स अपनी कुल जमा पूंजी से प्याज खरीदता है और प्याज खरीद के मक्का में बेचने की गरज से आ जाता है, लेकिन जब वो मक्का में आता है तो सारा दिन गुजर जाता है, उसके प्याज फरोख्त नहीं होते। अब इसी कशमकश, इसी परेशानी में वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उनके पास आता है और आके अर्ज करता है कि हुजूर, मैंने अपनी कुल जमा पूंजी से जो प्याज है उनको खरीद लिया है, क्योंकि मैंने सुना था कि जो मक्का है उसमें कहत पड़ गया है, जो प्याज है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन यहाँ पर तो मामला ही कुछ और है। मुझे तो नुकसान हो रहा है, मुझे तो घाटा हो रहा है, लिहाजा आप कुछ मेरी मदद करें। आगे वो बयान करता है कि फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वो जुमा के दिन मस्जिद में जाते हैं और मस्जिद में जाके खड़े हो जाते हैं और खुतबा देते हैं और लोगों को कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मक्का में मक्का के प्याज खरीदे और खरीद कर प्याज खाएगा तो उस पर जन्नत वाजिब है। तो जब लोग ये सुनते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ुबान से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को, तो फ़ौरन वो उस रेडी वाले बंदे के पास जाते हैं जो कि प्याज को फरोख्त करने वाला होता है, उसके सारे प्याज खरीद लेते हैं और उसको नुकसान नहीं होता। अब इस वाक़े को बयान करके हमारे जो मुखालिफ हजरात हैं वो साबित ये करना चाहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वो झूठी बातों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बना के पेश करते थे। अब हमारे जो मुखालिफिन उनसे सवाल है कि आपने इस वाक़े की निस्बत जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की जानिब की है, आपने इस पर किसी किस्म की कोई भी दलील कायम नहीं की। सबसे पहली बात यह कि आप अपने इस दावे पर दलील कायम करें। दूसरी बात यह कि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ये वाली जो सी बात है कि जिससे आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वो हुजूर की जानिब मनगढ़ंत बातों को मंसूब करते थे, इस बात को आप सही सनद के साथ साबित कर दें। यकीनन आप इस बात को सही सनद के साथ साबित नहीं कर सकेंगे तो फिर आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको राह रास्त पर आने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा एतराज़ जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उन पर करते थे, या वो जो दावा करते थे कि हज़रत अबू हुरैरा झूठे हैं, उस दावे पर जो दलील कायम करते वो दलील ये है, मुखालिफ कहता है कि हमारे जो अहले सुन्नत भाई हैं उनके नज़दीक जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे जो अहदीस मरवी हैं वो तमाम सहाबा से सबसे ज़्यादा है, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का वारिस और इल्म का दरवाज़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु है। लिहाजा साबित हुआ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ये झूठे हैं। तो ये वाली जो सी दलील है ये कितनी ला यानी और डूंगी दलील है, इसके पर मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सवाल करता हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे अहदीस का ज़्यादा मरवी होना ये उनके झूठे होने की दलील कैसे बन सकती है, एक बात। दूसरी बात ये कि हम अहले सुन्नत व जमात का ये हरगिज़ ये दावा नहीं है
کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ علم کے اعتبار سے سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، یہ ہمارا ہرگز دعویٰ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ خلفائے راشدین ان کے نسبت بہت ہی بعد میں اسلام انہوں نے قبول کیا، وہ اسلام لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود خلفائے راشدین سے اتنی روایات مروی نہیں جتنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سے مروی ہیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کو علم پہنچانے کا یا علم کو نقل کرنے کا جتنا موقع ملا، اتنے مواقع جو خلفائے راشدین ہیں ان کو میسر نہ آئے، کیونکہ جو خلفائے راشدین ہیں ان پر حکومتی معاملات بہت زیادہ تھے، حکومت کی جو ذمہ داریاں ان کے سر پر بہت زیادہ تھی۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ پہلے جو 3 خلیفہ ہیں ان کے وزیر بھی رہتے ہیں، اور جب ان کا اپنا دور خلافت آتا ہے تو اپنے دور خلافت میں جو مشاجرات صحابہ کرام ہوئے اس میں وہ اتنے زیادہ الجھ کر رہ گئے کہ اپنا جو علمی ذخیرہ تھا اس کو محفوظ کر کے، اس کو نقل کر کے یا نقل کروا کے آگے پہنچانے کا ان کو موقع نہیں ملا، جبکہ اس کے مقابلے میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کو یہ والے مواقع بہت زیادہ میسر آئے۔ ایک تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ان کو بہت زیادہ میسر آئی، اور دوسری بات یہ کہ احادیث میں یہ تصریح ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بہت ساری جو سی احادیث انہوں نے اس کو نقل کر لیا تھا، تو ان کو نقل کر لیا تھا تو آگے وہ اپنے جو ان سے شاگرد تھے ان کو لکھواتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے، اس کی تبلیغ وغیرہ کرتے تھے۔ تو یہی وجہ بنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سے بہت زیادہ احادیث مروی تھیں، جبکہ جو دیگر جو صحابہ کرام جو جیہ صحابہ کرام ہیں، خلفائے راشدین ہو گئے، عبداللہ ابن مسعود ہو گئے، عبداللہ ابن عباس ہو گئے، ان سے اتنی زیادہ روایات مروی نہیں، کیونکہ دیگر جو ان سے معاملات ہیں وہ اس میں مشغول رہے۔ چوتھی بات یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سے احادیث جو مروی ہیں ان کی تعداد اگرچہ ہزاروں میں ہے، لیکن ایک تحقیق کے مطابق اگر آپ ان تمام احادیث میں سے جو مقررات ہیں، یعنی کہ جو احادیث بار بار آئی ہیں، ان کو نکال دیں اور اس کے علاوہ ان روایات کو بھی نکال دیں جو کہ دوسرے اصحاب سے مروی ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو مروی روایات ہیں ان کی تعداد 100 سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ تو لہذا اس طرح کے اعتراضات کرنا کہ علم کا دروازہ تو حضرت علی ہیں، تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سے اتنی روایات کیسے آ گئیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ لا یعنی قسم کا ایک اعتراض ہے کہ یہ والی جو سی بات ہے کسی پر بھی مخفی نہیں ہے کہ جو خلفائے راشدین ہیں اس طریقے کے ساتھ جو علمی نشست ہے اس کو قائم نہ کر سکے کہ جس طریقے کے ساتھ دیگر جو صحابہ کرام ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ ہو گئے، اس طریقے کے جو ان سے مواقع ان کو میسر نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخالفین کے شر سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ والسلام۔